Lamshugujutono Swrangchati Kokborok Koktwma nongni logi tonga ngonitati Kokborok Koktwma rakangkha Uttar Pradesh Malkhong Lahar Patimong Patiwi Langma Chonai Shoptoshi Dasno Paithak Nairumong Nairagaikha CM Buma Basani Khoroksa Susu Basa Laitanai Swrangchati Horo Uttar Pradesh ni Ramruhayo Kirma Singsa Malkhong Lahar Patimong Patiwi Langma Chokha MBBS Poriwi Tongnai Khorok Brini Arni Bishinga Khorok Sangkha Agartalani Shoptorshi Dash Binikami Ramnagar 1 Nong Road Amsiya Shaldogni Yagulo Coffin Bishinga Dawi Shoptorshini Mangkathi Tubi Faizakha Ramnagar Tongma Bininogo Bono Paithak Nairuk Mong Nairagina Bagai Thangshogikha Tripura Hasni Montriokra Professor Dr. Manik Shah Pradesh Congress Kasku Ashish Kumar Shah Congress Bodolni MLA Sudip Rai Burman Mayor Dibok Mujumdar Khobai Kobuni Juda Juda Agamro Shoptorshini Mangkathina Nugai Kablaija Bomabha Khoroksa Susu Busa Tongmani Bobo Heno Tabu Kerika o Sangsara Mokol Mukti Yori Kablaija Bomabha Nokboro দুঃখজনক এটা ঘটনা আমরা কোনোদিন ভাবতেও পারিনি যা শুনলাম যে অলরেডি তার লখনৌতে একটা মেডিকেল কলেজে সে ইন্টার্নশিপ করতো এবং প্রায় শেষের পথে তো এক এক সময় এক একটা খবর আসছে যে গাড়িতে ছিল প্রায় 4 জনের মতো 4 জনেই মানে মোস্ট প্রবাবলি 4 জনই মারা গেছে এর মধ্যে ত্রিপুরার এই সপ্তর্ষি দাস রামনগর একে বাড়ি Laithanai Kokti Shala Hora Women's College Hostel Senior Nugatjala Hapmani Patimong Ruksawi Thang Shogaijak TSF Women's College ni Hostel Aro Thangai Rang Srangnai Rokbai Malai Kokborok Shaka Abuni Yagulo East Women's Thanao Faye Mamla Khlaifika TSF Tei Logio Tongo Hostel Warden Bahino Sorry हमारे हॉस्टल में जाके क्यों देख रहे थे आप? हमारे हॉस्टल में विंडो पे जाके क्या कर रहे थे आप? कहाँ पे? यहाँ पर। I just want to meet my friend, bro. Who's your friend? Ma kiriya bira hostela sala shniya ke ha jangla te khain la shin tong phai pho nukjak ding no biang la ite ha phaiyo burang jak de bai songja My mistake ni sai to na hade mistake la bahai kyong na hostel se go burini bahai kele mistake ong nai ba ro big mistake my ni mistake ko by mistake ma eto sahos pa lar gari bone ekdom December talni Sni Shalmari Kokti Shala Horni Damchar Tamitongma Jorabo Agartala Women's College Hostel Senior Nugatjala Khoroksa Hapaimani Patimong Kitingai Tini December talni 4 Shalmari Tangshala Thangshogoi Laikha Women's College Hostel TSF Thangshogoi Mani Yagul Women's College Hostel Tongi Tongnai Borirok bai Malai Kokborok Shaka TSF ni Vice President John Tempor Kokborok Shai Paimani Yagul Logio Warden Tei Hostel Tongnai Rokno Tigi Agartala East Women's PSO Thangai Achlani Mugoi Mamla Khlaikha TSF Tai Women's College ni Warden Shawimankha o Women's College Hostel by ST Hostel Tei Dental Hostel bot Tongmani Kerengsa Thayo Achla Gate Murug Naino Dental Hostel Hapnai Hinai Shawi Hapmani Hinai Koktwma Fiaba Olokeble Women's College Hostel Phurkitei Bori Rokno Naichumui Tongmani Manjakha o Patimong Kitigi Tabuk Women's College Hostel Tongi Tongnai Bori Rok Belaikino Kirilaija Ini jara women college SC hostel ni ma'am jara murne warden komotong logi tai ma'am motong sing thantagno oro thanao phailike sini bukhatino sing PSF ngi complain khlaike complain notes khlaike je ঘটনা tei nai incident ni bono identify ke romna bagi tai hostel ni warden ni bukhatibo khlaijaka complain bono romna ni bagi amano sing tabu sino issue like hor naine tai tabu hor je PS women ni PS ni osi bokhangai hostel ni birobe malai ko ne koro pai amo bhai keng kokborok salai ni sing point of view je from action now release the senior ni osi
जों पयखौ जे बय एक्शन लानाय होनो ông cái gồm là tăng cung tay sự áo bọc sự áo bọc nó tay bóng security provide cái đó time to time am bọc sự này kia like cooperate với cái sini possible anh vậy sự món bọc hầm bay next có thể làm được tăng cung am món sự này tay safety plus security safety này này để ở trong này poli trong này sini beli đó am vậy sự bọc sự này cái nó kamu tahu police ni thani sin dai to sin cái sin complain được ha তাই ওয়ার্ডেন বক কমপ্লেন লেখা আবার তাও যে দায়িত্ব অ্যারেস্ট খাইনানি বাই আমার তো তাও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে পুলিশ প্রশাসন বনি খানি নাম তবে সিন দায়িত্ব সিন খাই সিন কমপ্লেন লেখা সিন এনসুর খাইনাই বড় পরনো রমনানি বাকি हाय बीजेपी नि पांडाव सामोस्त्रा तांगनाय रफायै माने खनै बखक लाइमानि सबाय सुक्रुब खलायलायमानि पार्टी जावखा सुतारमुरा हातियो चिचुको जुरिलाम कन्स्टिट्युन्सी नि बिसिं खबजनाय सुतारमुरा बाजार बीजेपी बदलनि हाति पान्दा टंगमानि अपान्दा जेंया सकां सामोस्त्रा तांगनाय रकबा माइक तै चेरक सबाय सुक्रुब खलायजाकबायमानि कोक्तमा उलो कोक्तमा माने जनजाति मोर्चा प्रेसिडेन्ट कानराज देबबर्मा जीएस नीरो देबबर्मा तै राममोहन देबबर्मा थांसबि लायखा सुतारमुरा हातियो जतन सारि गाहाम खुलुमखा दिनै जोंनि सुतारमुरा बाजाराव कायसा जोंनि बाजार सभा दंमोन ओ बाजार सभा खालायनायनि सिगांनो जोंनि कार्यकर्ता बा जोंनि वार्कार फायसन सिगांनो फिसा अरनि एलाकानि हानिया चित्रा बर'ब्र हायनाय जोंनि चेर बक्स माइक सबाय गालांखा थाइमन आबो साफ खालायरो राजनीति जतनि खालायनो अधिकार दङ আর राजनीति खालायनायनि कायसानक सिग्रिनाय बा केबेंगिनाय अमाके राजनीति केबक दाबो हामजानाय गैलै दिनै दिनाव जे बाजार सभा दंमानि दिनै 10 तारिख जे আগরতলাও कायसा जनसभा कतर जनसभा नाय आरो गोबां हाजार हाजार जयनिं नाय स्वदेशी मेला खलायजाकनाय आगलियो ति आबै बाक्सा आमचे साफ सुथरा खलाय नारगनाय क्लाब रकनो बसकात याफरजाकनाय हने साख्लैरखा तांसलो एमसी काउन्सिल कन्फरेन्स हल नगर मेयर दीपक मजुमदार बिशिकबुरी कामानि रक्षाबै स्वदेशी मेला खलायनाय আগরতলা एमसी तांसलो एमसी नि काउन्सिल बैठक साख्लायजाखा जत जानिजार आमचाइ रग्न साफ सुथरा खलाय नारगमानि बागिब जुदा जुदा क्लाब रग्न बसकात याफर मुंनि पादा खलायजाकनाय साख्लायखा तांसलो काउन्सिल बैठकनि पाइथागो আগরতলা म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार बिशिकबुरी कामानि रक्षाबै तांसलो আগরতলা एमसी नि कन्फरेन्स हल काउन्सिलर रग्न लगियतै नांकुकमानि ककचाबखा मेयर दीपक मजुमदार ककचाब আগরতলা एमसी बिशिकबुरी कामानि रक्षाबै जुदा जुदा याब्रे रमजाखा बैठकनि पाइथागो हायकेबा ककचाबनि पाइथागो कोक्तमा थुमनायरनि बसकांगो फायै আগরতলা म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार शाखा बिशिकबुरी कामानि रक्षाबै वार्ड बेरेमनि हेल्थ कैम्प ब्लाड डोनेशन कैम्प तै जुदा जुदा पान्दा तै करिचिगा लुकुरगन इचुम कताल बागमुं रि कुतुंग बागमुंनि सामंग बतांग्राव यागो याचगै नाहाजाखा आबो कारिबो हागतनि मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी हागतनि बरक रग्न स्वदेशी मानिखनि रग्न सामंग फोनांनानि बागै कक गचारमानि भोकाल फल लोकाल कक पिरमानि हागतनि मन्त्री बख्रक बिनि कक पिर मुंनो रक्षाबै बुबाग्राखर आगलियब स्वदेशी मेला खलायजाकनाय আগরতলা एम्स नि लुवाजी मुंबाय डिसेम्बर तालनि 24 24 ते 30 सालमारिव स्वदेशी तेर खलायजाकनाय साख्लैरखा আগরতলা म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार একটা কাউন্সিল মিটিং হয় আজকে আমাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সভায় গানে বলবো আমাদের আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের আজকে 4 বছর পূর্ণ হয়েছে আমাদের কার্যকালের মেয়াদ আমরা 2021 সনে 8 ডিসেম্বর আজকের দিনে আমরা দায়িত্ব নিয়েছিলাম আগরতলা শহরবাসী আগরতলা পৌর নিগমের নাগরিক পরিষেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে আমরা 4 বছর শহরবাসীকে সঙ্গে নিয়ে শহরবাসীর যে চাহিদা বা অধিকার বা সমস্যা সেগুলিকে সামনে রেখে আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা শহরকে নতুনভাবে সাজানোর চেষ্টা করছি আজকে 4 বছর পূর্তি হয়েছে এই কারণে আমি সমস্ত কর্মীরা যারা আমার সাথী আমাদের কমিশনার আধিকারিকরা যারা রাজ্য সরকারের
মানুষ আমাদের আমরা সরকার এবং কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এবং আলোচনা এবং স্মার্ট সিটি লিমিটেড করতে গিয়ে আমাদের সংরক্ষণভাবে পরিবেশের ব্যবস্থা আলোর ব্যবস্থা ড্রেন নির্মাণ রাস্তা তৈরি করা বা অন্যান্য কাজগুলি যেগুলি মানুষের स्कॉलरशिप नि जोंजालनो याकाग्रनानि बागै तांसलो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि जॉइंट डायरेक्टर न डेपुटेशन रिवै लाइखा टीएसए 2024-25 rang bisiwo kwbangma tiprasa rungsungna tei rungsungna jigro stipend maya scholarship maya angi tongbakha haine bagai tiprasa hamkai tangbideng nei thanibo daktino rang rudi stipend rudi hone samung khorango deputation dokha TSA kwbangma tiprasa rungsungna jig tei rungsungnai ro stipend maya scholarship maya angi jinjalo klai tongbakha kwbangma obahai nok nukhung tongo rang pusawo kebel obahai rang pusawo kebel tiprasa rungsungnai jigro tiprasa hamkai tangbideng ni bkhakti manma scholarship eba stipend baise poriwi tonga jawo obahai rungsnai jigro stipend maya angi tongmani bai jinjalo klai tongbakha rang pusa bial langai tongbakha hani bai daktino obahai stipend gzajak rongno daktino yakare redi stipend redi oshanmungo tangsalo Tripura Student Federation TSF ni khorok banai dolsha adongrok tipasa hamklai tangbedego deputation lakha deputation pamani yaglo Koktwma thumar ni biskango chiri shukrobi shawi khnaraka TSF ni kashko yakru John Deburma আজকে আমি টিএসএফ এর থেকে ডিভিশন দিব ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টরে এটা হইলে যে এসটি পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ 2024-25 যেটা ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার বা একাডেমিক ইয়ার এই বছরটা এই একাডেমিক ইয়ারের কখনোই স্কলারশিপ পাইছে না অনেক আছে বিএড স্টুডেন্ট তারা 15 জন এরকম তারা পাইছে না কখনোই পাইছে না তাদের ভেরিফিকেশন কমপ্লিট হয়েছে ইনস্টিটিউশনাল লেভেল আর ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সব কমপ্লিট হয়েছে ওখানেই স্কলারশিপটা পাইছে না তো কী প্রবলেম হয়েছে আমি এটাও জানি না এই লাগে আজকে দায়িত্বের সঙ্গে কথা কম কি ব্যাপারটা কী Irignai naithok irignai hamjangai rongni bagai naithok tei quality kaham irignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisha kanboro manthogo
ketal jorani machine bai takjak naithok bumulni palini rignai tiprasa hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal nokrino rignai risa wholesale tlangai bania bu khlai manai haike lirida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura mobile number 9862821223 tekisa kokdung number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 Khulumka hasani lukurangno nogni bagai belekino kaham sep tubi feka St. Joseph Hospital West Nobadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karanyo hayung bermni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray ki suti cough test klayani bagai nangmoshak shep shap tongo te test khlai rijago o hospital lo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abashimia o St. Joseph Hospital lo talburum na Chennai ni specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarok no phai naifeyo abno kariba o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarok ni operation ni facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni shakdok sebmana ni musungkhake eba tebasina musungkhake krungdi tolawo eba khamao roja kokdung number 7085256702 tekise kokdung number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital login sulai oro kisha rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo
24-hour doctor facilities tongo taibo kaham kai saimanani bagai tin hospital khai visit khalaimano hambai তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ डिसेम्बरनि चिनै सालमारियाव खालायजानाय प्रम' फेस्ट आस्थाबल तांसल फुंनि सिमि पास नाहालायना बागै लाइन रमलायजाक टुरिजम डिपार्टमेन्टनि हाबानाव बुसकांगो promo fest nayani bagi nango pass haine bagino phungni simuno pass nanani lain putran khapasa laja agortola berekri tangbirek habanok buskango bubagra khor agortola wo buskango kokongkha december chini salmari wo ongna thangi tongo promo fest ni moshonma panda osalo resap kurung rubin phai shokonai tirpura hasewo astobol thungno khlowo paithak moshonma panda ngnai haine bagi tongko songlukoni bisungo khatong khaja tei tongthoma boyar sisama nujaka tang salni phungni simno berekri tangbirek habanok buskango tongko songlukro kuthum lajak lain butrang khe pasal lajak pasni bagai और दिसंबर बसकन चीनी सालमारिवा बेरेखे तांगबेदनि बखाक्ति लुआजिजाक आगरतलावा प्रमो फेस्ट नि मसनमा पांदा अंगा थांगै तंगो बबाग्रा कल आस्टबल थुं नखलानि ओ प्रमो फेस्ट माननो नायानि बागै गोबां बर कुथुम लाजाक पास नानि बागै हानि बागै हासे हाबांनि बखाक्ति बेरेखे तांगबेदनि बखाक्ति पास नानि पास बांगं सांबतांबो चेंगै रिजाका तांसालि सिमिनो बेरेखे तांगबेदक हाबानक बसकांगो पास नानि बागै बर बतरांखे पास लाजा फुंनि सिमुनो आगरतला टाउन हल गानाव तंमा बेरेखे तांबिदक हाबानो बुसकांगो बरक कुथुमजा लाइन बुतरांखे बासाजा गोबांमा बेरनि बरक फाइ सपजा टिकेटनि बागै पासनि बागै लाइन बुतरांखे बासालाजा तांसल ब्रि खरकसा साका बिनि हामजागमनि खासु रसाब ओंखा जुबिननो नायन मुसुंगो बिनि रसाब खाना मुसुंगो हानि बागैनो लाइन कलमा बासावै पासनि बागै फाइजाक निसागा अ सालो लाइन बुतरांखे बासाजा दंनि बिसिंगो खरकसा सला साका bo o panda nayan musungo bini hamjangma bini favorite resap kurung ongkha jubinno nayan musungo gana khlai bini resap mungno khana musungo pasni bagno phungsime lan butran ke pasa jak khane shaka পাঁচটা মিটে এসেছি আর কি আচ্ছা এটা আমার লাইফে ফার্স্ট কনসার্ট মানে আমি কোনো সময় কনসার্টে যাইনি এটা আমার ফার্স্ট বিগত স্যার আমার বিগেস্ট মানে আমি অনেক পছন্দ করি কটার সময় দাঁড়াইছেন আমি বেশিক্ষণ হয়নি আমি এক্ষুনি কেমন লাইন আছে লাইন তো আছে মোটামুটি বয়েজদের লাইন অনেক লম্বা আচ্ছা। গার্লসদের লাইন মোটামুটি আচ্ছা কি লাগে নিতে কি লাগে আধার কার্ড কোথেকে আইছেন আপনি আমি আগরতলা থেকে আমরা তো বেশি হচ্ছে না আধা মতো হচ্ছে আচ্ছা কেমন ভিড় ভিতরে বলছে লাগছে অক্ষমতা তো আছে আমরা বেশি জানি না কাকে মানে কাকে দেখার জন্য আচ্ছা আচ্ছা মাই ফেভারিট সিঙ্গার আচ্ছা আচ্ছা तिप्रमथा बदलिया करे बीजेपी नि बाना रमलानि रक ताइसा हाइनु हाय तिप्रमथानि बाना रम फाइका 50 फैमिली नि 162 भोटार बीजेपी बदल या करे ताइसा तिप्रमथावा किफले फैमानि मांगपिलि कासाका
Shalkisa Sakang Tipasha Hamkrai Montri because Depormani Yakromui, BJP Bana, Rom Falimani, 29 Krishnapur constituency Nibishingo Khobzani Halodia BC, Badare Kamini, Lokurok, Fiaba, November Tale, Nujisni, Shalmariwa, Bobagrakor Aguliwa, Bobagrani, Ringjak Mumbai, 1 Northeast, Nahar Mukti, Utumung Panda Kotor. Khlaijak mani a kothumung pandano rukshawai hainu hai je rok BJP ni bana romika borok taisa tifli phayuka tifli phaika bodorai kamini lukuro ei borokno taisa lamsogui bo nahar jakha lamsogui naharka central TWF ni GS Gita Deborma Krishnapur Block Committee ni President Mohendra Deborma tini December tani 4 salmari tang salo khungbachi nukumni khorok sara dog chini botar taisa tipramothani bana rom phalika haino hai Bubagra long le Bubagra ne visitation kira tadi pralen sam nai Bubagra ne visitation kira tadi pralen sam nai juda pati yakar phaya khabai kubai lam sogo juda pati yakar phaya ronasung khabai kubai lam sogo BJP yakar phaya ronasung khabai kubai lam sogo BJP yakar phaya ronasung khabai kubai lam sogo Bubagra ki Bubagra ki Pramotha ki Ang payong norong ni obadray kami was halkija sekang borong menang tiprasa hamgra montri phayei je norok joining ma khlayu ek abo bo hai kobi norok ojor bo BJP thangja mon khata abo bo kok salangin hin phaicha kok salangi phai mani bisingo borok kabang ma kuthumka ka borok kabang ma kuthumka hangkai no bo khutung rok bakha sini sar bikas beri rok no khutung rok bagai rikha ka sama phaya koro sar bikas phayo ka abni pore khano khutung ba pore kha phari sing kisa ba salai nei hinai ba sawe koi flag rom diwe munto cylinder hinai khale kata norok ki apru bukha baje thangapu munto bukha baje thane kire apru ka basari hito bata ka sing ka samontri ni order apto kok makhno montri ko manao ama hake bata lakha tini je tai sendra bobagra ne bana rommale abun uddesho tama kai जों तिनि बुवाग्रानि बाना रमानि हे कारण जोंनो बिभिन्न रकम बरक बुजिया आं दखना बरक कुबिनो बीजेपी इंगि थांकना हेनै वानसका आं कावनि बागै जों सिनि पाराव कक्साबलाय मीटिंग रिंखा जों ताइसा मेडम संग नाहारिया कय जों मीटिंग खायै फ्लेग कन्टेस्ट रम फुंलायनो हेनै जों वानसकाटा Tangshlo mukutang busloi bill jingfirang bill nonnani shanai shejawi khadma phunuka Pradesh Congress mukutang ni bill jingfirang ni bill nonnani shanai khadma phunuka Pradesh Congress hakotoni Montri Bokrok Narendra Modi ni tuifangbai Central Hapa tabuk ni winter session parliament kaichi bill pass khainani bagai implement khanani bagai wansugui tonglaijak arni bisingo kaisangkha mukutang thaikatang ni bill jingfirang ni bill okonai bill tongkosong lukurokno kebengai snamjakha Abahai Kok Silchamung Shilei Shejawi Hakotor Ganangai National Congress Khaduma Funugui Tongo Abahai Kino Tini Tang Shalabo Okunai Bilno Shejawi Bobagrakhor Aguliwa Himbotok Reli Klai Khaduma Funuka Pradesh Congress Bobon Buskango Himbotok Reli Chengai Kereng Thairogo Himbotok Himlaika Arotongo PCC Kasko Ashish Kumar Shaha Tongo Pradesh Congress ni Khopang Prabir Chakraborty Haste Mohila Congress Shobanetri Shorbani Ghosh Chakraborty Khobai Kubuni Juda Adongrok Tangshalo Pradesh Congress ni Kasko Ashish Kumar Shaha Kok Narungna Thangai Boshaka Hakotoni Hukbar Khanirok Samung Tangai Chanai Te Tongkosong Lukurokno Shejawai Okonai Bill Implement Khlaidnani Pass Khlaidnani Bagai Chaitokjaki Tongo Modi Hapa ni Phashingtei Jotowi Kaichi Bill Pass ni Bagai Parliament Kokti Sajakha Te ajoto bill no hakotoni tongkosong lukurokno kebengai snamja haini bagai o bill rokno nonnani sanmung sanai khalabo angkhorei khaduma phunugni bagai sukangi faijak Pradesh Congress ni shaka kasko Ashish Kumar Shaha সংসদে দেশের কৃষক এবং সাধারণ মানুষের জনস্বার্থ বিরোধী বীজ বিল বিদ্যুৎ বেসরকারীকরণ বিল সহ প্রায় 10টি বিল পেশ করা হয়েছে এই খসড়া বিলে যে প্রস্তাবনা এই দেশের একটা বিরাট অংশের মানুষের জনস্বার্থ বিরোধী প্রস্তাব এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আজকে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কিষাণ এবং শ্রমিকদের তাদের সংগঠনগুলিকে যুক্ত করে এক কর্মসূচিতে আমরা
বিক্ষোভ প্রতিবাদ এই মিছিলের মাধ্যমে কংগ্রেস অফিস সংলগ্ন এই অঞ্চল থেকে আমাদের রাজপথ পরিক্রমা করে আমরা ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে গিয়ে সেখানে প্রতিবাদ সভা করব। जातरपुर थानानि बिसिङाव खबजोंनाय गोरोंनि थायो अभियान खालायो सिदे बुफां बोसा कायजाक रंना तानै फैसाबै रोखा जातरपुर थानानि पुलिस तांसालो जातरपुर थानानि बिसिङाव खबजोंनाय गोरोंनि थायो अभियान खालायो रायदा सयाखे कायजाक 1 लाख हाय सिदे बुफां बोसा रंना तानपाय फैसाबै रोखा जातरपुर थानानि पुलिस ओ अभियान खालायजाखा जातरपुर थानानि ओसि सिदिकन्त बर्दनि दैफांबाय बरगनो कारी बतंग 69 नं बेटालियन नियो निदया केम्पनि बीएसएफ कुयाटिला बीएसएफ कैम्प नि बीएसएफ रक टीएसआर रकनो लगियोतियै गोरोंनि थायो अभियान खालायै सिदि बुफां बुसा कायजा रकनो तानफाय फैसावै हगैरि लायखा जातरपुर थानानि पुलिस पहिला जातरपुर थानानि बिसिङाव खबजनाय 12 किलोमीटर हाय हाकचलो जगत रामपुर एडिसी विलेज आमचाय तुइसमा कॉलोनी आमचायनि बलंकुथुको 11 फोटो कायजाक सिदि बुफां बुसा रकनो तानफाय फैसावै रोखा जातरपुर थानानि पुलिस आबनि आगलो आरने किफली तंमा जरावा जातरपुर थानानि बिसिङाव खबजानाय आमचायनि हा आरि ग्राम हायके बापारा काली कृष्णनगर बलंग बक्कबांमा रां मरगनि सिदि बुफां बुसा हाचुक हातायो कायजाक आबरगनो तानफाय फैसावै रोखा जातरपुर थानानि पुलिस बसकां सालबो अबाहायकेनो अभियान खालायजानाय हनै शाखा जातरपुर थानानि ओसि सिटिकन्त बर्धन आज আমরা जातरपुर थाना এবং बीएसएफ 69 ব্যাটালিয়ন बीएसएफ टीएसआर पंचम ব্যাটালিয়ন सप्तम ব্যাটালিয়ন नवम ব্যাটালিয়ন এবং 14 নম্বর ব্যাটালিয়নের टीएसआर পার্সোনেল সহ আমার থানার যাত্রাপুর থানার অফিসার সহ আমি নিজে আমরা এটা জগৎরামপুর এখানে তুইসামা একটা এরিয়া আছে ওই এরিয়াতে গভীর জঙ্গলে এখানে প্রচুর পরিমাণে গাঁজার চারা দেখতে পাই মেচুর চারা আমরা সাথে সাথে আমরা এগুলা আমরা কাটি এবং এটা আমাদের কাছে খবর ছিল এখানে Iriginai, naithok idiginai.
rignai hamjangai rongni bagai naithokte quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanboro phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirida tongsidi kurungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura mobile number 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 Khulumka hasani lukurangno nogni bagai belekino kaham sep tubi faika St Joseph Hospital West Nobadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karanyo hayung bermni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray ki suti cough test khairni bagai nangmoshak sep shap tongo te test khai rijago o hospital lo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abashimia o St Joseph Hospital lo talburumna Chennai ni specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarogno phai naifeyo abno kariba o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarogni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni shakdok sebmana ni musungkhake eba tebashina musungkhake kungdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital
orok kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo kubuni hospital login sulai orok kisha rangbaino kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo tai bo kaham kai saimana ni bagai tin hospital of hai visit khlaimano hambai তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেস্ট আহা লং তরাই বেস্ট Tirin bagai Kokborok Koktwma umusukna oli Koktwma saimana bagai caya kari naitung di Swrangchati hambai.